May mga sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Dinarayan ti gasut-gasut aman nalon iti Benguet ti naangay a Farmers Day para kadakwana. Ti aktibidad ket pasati makabulan nga Adibay Festival. Kanila na pagbiyaga nagiti manalon iti Benguet ti agrikultura. Nupay kasta mapapektaran daytoy gapu iti issue ti smuggling iti nateng. Kapwede dayta inkarimanan ti ama ti Benguet ti panangtulong da kadagiti manalon iti probinsya tapno maprebentaran ti vegetable smuggling. Inaklon na agtatalinad akarit kadagiti manalon ti smuggling kadagiti produkto. Impeteng ni Governor Diclas akasapulan ang mapapintas ti packaging dagiti produkto anateng tapno maragpat na ti international standards. Kidaw na pa iti panagkaykaysa dagiti manalon ti Benguet tapno maisardeng ti vegetable smuggling. Nakalinya meten dagiti nagduduma programa da tapno matulungan dagiti manalon. Kabiyatan ti Farmers Day, impanakal dagiti manalon dagiti na dumaduma a produkto da. Binigbig na matlaeng dagiti nangabak iti Young Farmers Challenge Program ti Department of Agriculture. Aliadamag, inangay ti National Anti-Poverty Commission ti Talakayan Policy Forum and Workshop Series para iti masaksakad nga Autonomous Region of the Cordillera Bill ni Dante Gito para iti detalye. Panggap ti aktibidad ang may pakaawat pa iti publiko dagiti issue iti autonomiya ken mapapigsa ti awag para iti governance decentralization para kadagiti grassroots communities iti rehiyon Cordillera. Impeksamet dagiti district ken sectoral representatives ken dagiti nakabagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno iti rehiyon ti suportada iti Autonomous Region of the Cordillera Bill. Marami nang namatay sa amin sa Cordillera People's Liberation Army. Tuloy pa rin ang laban for self-determination, sariling pamamahala, in short, genuine autonomy dito sa Cordillera. Kumpiyansa met ti RDC Nedakar a suportaran dagiti Cordilleran ti bill. The SPCAR program, during the conduct of its activities, has to conduct also what we call a mock plebiscite, wherein we gauge the support for the Cordillera. It is either a yes, a no, or undecided vote. And so far, there is an 83% yes vote for all the provinces. Para iti farmers and landless rural workers sector, napatag kadakwada ti nakaaprobar ti singasing para iti autonomiya, gapot a mabukal to dagiti programa apudno apagno maranda. Patsenda daytoy a panagkaykaysa para iti autonomiya, ti mga yasideg iti tulong gapo iti devolution of power. Impanamnamamet ni Senator Robin Padilla ti suporta na iti autonomiya iti Senado kas may samatlaeng a Cordilleran. Iti agdama addan iti Committee on Local Government, Electoral Reforms and People's Participation ken Ways and Means and Finance ti Senate Bill 2275 nga inadaptar ti opisina na para iti Senado. Sabi niya, Attorney, you have to assure them that I will support this bill, that this bill will be passed in Congress, in the Senate, I mean. Ayun po, kasama niyo ho siya na nagmimiti, nangangarap na magkaroon ng tunay na Cordillera Autonomous Region. Tunggal Cordillera Month at dati Unity Gong Relay a simbolo iti panagkaykaysa dagiti umili iti kiddaw nga autonomiya ti rehiyon. Ngem kinuna ni Representative Allen Jesse Mangawang nga awan ti serbi daytoy. Ti singasing na, we have to work and fight for autonomy. Let's verse it. Let's go to the Senate. Let's go to Malacanang. Digiti suggestion ko. Kasi useless yung aramidin tayo mapaniti ko kada probinsya eh. There is no organic act yet to talk about. Umanamong met ni Baguio City Councilor Vladimir Cayabas anasken nga ingato ti awag iti national level tapno pumigsapay ti kampanya para iti autonomiya. Sigon mat iti Chancellor ti University of the Philippines Baguio, dakkelata akari ti governance issues, financial sustainability, pundasyon ti IPRA, ken ti karit iti nakapasaya at ti kalidad ken access iti edukasyon iti rehiyon. Dante Gitu, para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damdama, dito PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok, ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel.
Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.